ka sa mga naimbitahan nga guest rider sa Cagayan de Oro Adventure version 2. Siyempre, magpagasta anay before magkanto sa grid. Madamo gid nga salamat sa RDM, especially kay Boss M kag kay Serjong sa naghatag sa aton nga panggas sa aton nga biyahe. Pag-abot sa grid, nagkuha kami dayon sang amon nga kit kag nagperma kami dayon sang among nga waiver kag nagkandak sang gamay nga safety briefing. Nag-prepare na ang mga riders kag excited na ang tanan para sa jump off. Bangka gawas pa bangka. Direk bangka. Pugban. Direk bangka. Motor o truck. Pugban. Ya, diri gawas. Diri ra. Sa umpisa pa lang, big bikes ang gapanguna sa tanan. Ako na. Pag-abot na mo sa saan, ara gani sila tito, nagaatang sa dalan. Ha? Asa? Shout out gali sa mga amigo ko sa saan. Especially sa kay Tito Joe. Shout out sa iyo, Tito. Padayon lang kami pakadto sa Butuan. Good morning, Butuan. Time check. 2 AM. Gibaybay lang namo ang dalan pakadto sa Kabadbaran. Nakalot guys. Sige, nakalot. Shout out gali sa amo nakasabayan, EDB 160 kag Winner 150. Grabe, anong load na baon nyo? Pag abot sa Lanusa, relax anay kag stretching gamay. Lanusa day. Gwapuha oy. Pag abot sa Tandag checkpoint, salamat kaayo sa pag-welcome sa amua. Tandag tourism, madamo gid nga salamat sa inyo nga souvenir kag mga prutas nga lamit gid Hinahinay na dayon kami pauli para maka-finish na. Big shout out gali sa tanan pitikero sa kini nga event. Madamo gid nga salamat. Bye.